ये देखि देखि स्कूल रो जे भी टीचर अछि हाई स्कूल टीचर कलेक्शन देखुन बहुत डिमांड कर दिला बहुत कमेंट पछरो जन भी हाई स्कूल टीचर कलेक्शन देखुन बोली आ भाई नु देखुन अवेलेबल अछि पूरा फाइन सुतारे 120 सुतारे डेला तार आंचल तार बॉडी देखुन हाई स्कूल टीचर देखुन डेली यूज लागि आपण जदी जाउ जन स्कूल के 120 सुतार पूरा देखुन देखला जना पड़ी पेपर बॉर्डर रे अछि ए बांधो काम हि देखुन केते बढ़िया लागै 3200 टंका मात्र 3200 मात्र 3200 ई पेपर बॉर्डरटा जे पिनभा पाटो पिनला लागबा एतकी साइनिंग जी हां खोजबे बेला कहिना कम रेट रे ता जिनिस कहिना खोजबे बेला भी कहिना पन देखुन डाला तार आंचल आ एटा देखुन ब्लाउज पीस वर्क देखुन एटा दाम सुनला चमकी पड़बे पूरा देखुन डबल बॉर्डर ब्लाउज पीस फिर रामाग्रीन कलर रे ब्लू धड़ी याद पूरा लेटेस्ट अछि एटा दाम कना सब भाई मात्र 5500 टंका मात्र 5500 रे डबल बॉर्डर विथ ब्लाउज पीस डिजाइन खाली ई गुटे जगह न तबरे रामाग्रीन पूरा कम रेट रे पाबे साड़ीटा रामाग्रीन कलर देखुन नर्तकी अछि देखुन रामाग्रीन रे देखुन पूरा बजट रे आपण माने चमकी पड़बे रेट सुनि देखुन एटा लगा आंचल ब्लाउज पीस बिल पाबे नर्तकी थाके ब्लाउज पीस थाके रामाग्रीन कलर खाली 4000 टंका रे मात्र खाली 4000 टंका पर्पल कलर रे थाके केते बढ़िया दिचे ता दाम खाली 4000 टंका रे डबल बॉर्डर देखुन 4000 टंका रे डबल बॉर्डर प्रतीक मेर बाइक देखुन प्रोजेक्ट फ्रेंडली पांचटा धड़ी वाला देखुन पांचटा धड़ी आ धड़ी भीतर देखुन केनता पूरा से काम जे चोड़े माने बसियन देखुन केनता अकिया सप्ताह जे एटा देखुन गुटे विचित्रा पुरी सप्ताह अछि ऊपर गुटे देखला गुटे सप्ताह दिचे देखुन आ कलरटा भी देखुन केते बढ़िया लागै जे केते बढ़िया दिचे देखुन 8000 टंका पड़ मात्र 8000 टंका सबको जुहार और फिर थे स्वागत आम रेमंडा विलेज आ गोटे नुआ वीडियो के आपण मैंने बहुत पसंद करुवा रेमंडा गाँव प्रतीक मेर भाई करके फिर गया पहुँची गली न गला वीडियो रे नहीं तार आगर वीडियो रे बहुत फेमस ये 5500 रे ब्लाउज पीस वर्क साड़ी देखे करी आउ सेंता हिसाब कलेक्शन देखा पहुँची जाए आज भी वेट करतन 5500 रे 5500 साड़ी रे ब्लाउज पीस वर्क वाला साड़ी आज वीडियो रे देखबार के मिलबा आ इंट्रो रे तो देखि भी थिबे तो केनता साड़ी अच्छे काना अच्छे चलो देखमा तो वीडियो के बिना काटी ग्रेन तो देखुन तो जाऊँ दसरा मासर कलेक्शन प्रतीक मेर भाई रेमंडा गाँव वीडियो देखमा तो देखुन आज ह्यूज कलेक्शन केते सारा कलेक्शन गथे देले न पूरा देखुन आज दसरा कलेक्शन पूरा जेंडा बसन हेटा ही देखुन केते सारा कलेक्शन अवेलेबल अछि जे ताकनु 800 900 1000 टंका साड़ी नु भी ताकनु मिली आसी देखुन सब प्रकार कलेक्शन भाई तो जानी जन बजट फ्रेंडली साड़ी देखा तो केंता साड़ी अछि भाई नु डायरेक्ट पेरम तो भाई स्वागत फिर गया सबको नमस्कार आपन को ना एड्रेस परिचय फिर गया दी दो मोर ना प्रतीक मेहरे गाँटा रेमंडा आ आपन दुकानर ना भी कहि दो हमर दुकानर सब ना होचे दुकान तो हमर नै न हमर घरे सेलेसी घरे हेड ये दुकान रे हेटा बुढ़ीमा हैंडलूम तकर शॉप रो एड्रेस आपन शोर करतन आपन जदी रेमंडा असुयन यूको बैंक नो मात्र 100 मीटर दूरिया रे मते कॉल करबे मी डायरेक्ट नै जी रिसीव कर देम तो बैनर लागि जे आपन माने बहुत लोग असुजन आ बहुत हैरान हो जन भाई के फोन करू जन आ अधा लोग जानी भी ना पारबा सेतिले आपन सुविधा भी कर दो एटा तो जेन माने घर के विजिट करू लुरु जे भी सोर ना पाबार मते कॉल करन मु लोकेशन भी पठे देबे लोकेशन भी भाई के पठे देबे ट्रैक करे रे आपन आसी पारबे आ जदी बरगड़ न आउचन हम रेमंडा मात्र 20 किलोमीटर आ समलपुर आउचन बेले 45 किलोमीटर आ जदी भेडा न आउचन मात्र भेडा न 10 किलोमीटर पड़े रेमंडा पूरा मजार सेंटर जे सब आडो कनेक्टिविटी रो बढ़िया सुविधा जे एटा आपन माने आसी घर के विजिट कर पारबे आ जेन माने आके जहां साइड देखाबा ऑनलाइन प्रोसेस रे भी आपन मगै पारबे ऑनलाइन मगाबार प्रोसेस भाई कहि दोन टिके ऑनलाइन मंगावर प्रोसेसटा WhatsApp नंबर जेंटा शो होचे हेनो स्क्रीनशॉट पठौन स्टॉक रे थिला हम कहि दमु स्टॉक अपन पेमेंट करबे एड्रेस टा सेंड करबे हमें डायरेक्ट स्पीड पोस्ट माध्यम रे पोस्ट रे पठे देम अपन जेना थिला 6 ରୁ 7 दिन भीतर आपन को ई साड़ी रा पठाबा जेंटा पसंद कराबा तो आज केन वैरायटी देखमा भाई आज तो फिर कम रे इनो स्टार्ट करमा आज पूरा बहुत कम रेट रे बढ़िया कलेक्शन माने ओना जेंटा काहे भी ना देखितबे एंता कलेक्शन माने एतकी कम रेट रे भी देखामा तो देखामा ताबरे से डबल बॉर्डर जेन ब्लाउज पीस डिजाइन वाला देखैतनु सेटा गुटे पीस वीडियो रे सिर्फ देखावाली गुटे पीस पहुंचे के रखी छै सेटा देखामा देखाबा तो जाऊ बिना देरी स्टार्ट करमा देखमा डबल बॉर्डर रे ब्लाउज पीस वर्क देखाबा अपन माने खाली वेट कर दन तो जाऊ बिना देरी स्टार्ट करमा देखमा हमन कलेक्शन देखमा हमन तो 1000 टंका नो संबलपुरी साड़ी हाथ गुना स्टार्ट हे जासी बाकी आजी देखमा हमें 2300 रो स्टार्ट लंबा चौड़ा जेंटा ऐसी देखो ए देखो मात्र 2300 टंका एंता कलेक्शन मात्र 2300 टंका रे डाला तारा चल देखो तार फुल बॉडी देखो मात्र 2300 टंका मात्र 2300 लंबा चौड़ा आसबा 2300 टंका हेला भी कपड़ा पूरा फाइन आसबा मात्र 2300 टंका बाउनी ना पारो कपड़ा क्वालिटी भी पूरा फाइन आसबा एटा देखो एटा भी केते बढ़िया जेटा एटा भी मात्र 2300 टंका 2300 टंका देखो केते सफल कलेक्शन देखो एतकी कम रेट रे काहे ना पा
খুঁজবে বেলে বিনা পান দেখুন মাত্র 2300 টঙ্কা এ দেখুন হাফ হাবরি আছে মাত্র 2300 হাফ হাবরি দেখুন মাত্র 2300 টঙ্কা এটা পুরা দশরা মাসিয়া কালেকশন দশরা মাসিয়া কালেকশন পুরা দেখুন পুরা কপড়া ফাইন আসবা জোরদার এটা খরাব কপড়া না পড়ি মাত্র 2300 টঙ্কা এ দেখুন হাফ হাবরি আগটি মাত্র 2300 টাকা দেখুন এটা আঁচল भी দেখুন কেনটা কলর ভরা আইছে 2300 টাকা শাড়ি রে এটা কলর ভরবা আঁচল পাইবাটা বহুত মুশকিল দেখুন হাফ হাফ রে কেনটা অফিশিয়াল কলর আছে আপন মানে ঘিনি পারবে দেখুন ইটা গুড়ে আর প্রত্যেক ভাই তো জানো দেবে বাজেট ফ্রেন্ডলি শাড়ির পুরা এক্সপার্ট আন আপন মানে বহুত পছন্দ করছন তাকর শাড়ি আর তাকর প্রাইস দেখি গরি পুরা বড় শাড়ি লাগেন দিছবা মাত্র 2300 টাকা মাত্র 2300 টাকা দেখুন বড় শাড়ি লেখা পুরা দিছু যেবি দেখুন বড়িয়া লাগলা বি তার কালেকশন মাত্র গর্জিয়াস কালেকশন কপড়া পুরা ফাইন আসবা তারপর এটা গুড়ে দেখুন বেস্ট কোয়ালিটি এটা গুড়ে দেখুন এটা ভি মাত্র 2300 টাকা ইনো ব্লাউজ পিস গুটে গুটে হেগলা 3500 উপরে এটা ব্লাউজ পিস হলে 3500 4000 পড়ি যাবা দেখুন এটা মাত্র 2300 টাকা রে মাত্র 2300 টাকা কেনতা ভ্যারাইটি দেখালে দেখুন 2300 টাকা ভ্যারাইটিটা তারপর দেখমা এ দেখুন এটা গুটে 2300 মাত্র এটা भी দেখুন মাত্র 2300 টাকা এটা হলা তার আঁচল আর গর্জিয়াস আর তার বডি দেখুন গর্জিয়াস কালেকশন জোরদার লাগি দেখুন সপ্তাহ মানে 2300 টাকা আঁচল রে 2300 টাকা কালার দেখুন মেহেন্দি কালার রয়েছে তারপর দেখমা তারপরে ময়ূর পয়েঙ্গর গুটে দেখুন এটা দেখুন ময়ূর পয়েঙ্গর বহুত ডিমান্ডিং হ্যাঁ ই কালার কম্বিনেশন বহুত বঢ়িয়া ডিমান্ডিং দেখুন এই কালার লাই বলি বহুত ডিমান্ড এটা দেখুন সে 5000 7000 টাকা শাড়ি মানে কালার আছে আর কেন ময়ূর পয়েঙ্গ ডিজাইন আছে আঁচল আর তার বডি সেটটা ফিরে দেখে দাও মাত্র 2500 টাকা 2500 টাকা দেখুন ময়ূর পয়েঙ্গ ডিজাইন ময়ূর পয়েঙ্গ এ দেখুন হাফ রয়েছে দেখুন এটা গুটে গর্জিয়াস কালেকশন এটা দেখুন পত্রাবলী শাড়ি পত্রাপালি বেলি না আমার গাঁ পাখে হচ্ছে নেতিলি বেশি সরি যাଉଛି পত্রাবলী শাড়ি কহা যাচ্ছে এটা দেখুন পত্রাবলী শাড়ি মাত্র 2500 টাকা মাত্র 2500 টাকারে পত্রাবলী শাড়ি এ দেখুন আ গুটে কালেকশন জেনেন্দার দেখছেন ডিমান্ডিং শাড়ি বদলে দেখুন আউট হেন্দার বাহালানো এটা আলাদা না আচল ইতার ধড়িটা দেখুন পুরো 5000 শাড়ির ধড়ি ছোট প্রিন্ট আছে এটা দেখুন ছোট প্রিন্ট লাগি বঢ়িয়া লাগছে এটা দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুজি যে এটা বহুত বঢ়িয়া লাগে কালেকশনটা তার ধড়িটা 5000 শাড়ি মিতা 5000 টিয়া শাড়ির যেন ধড়ি আঁচলে আছে হেন্দা আছে দেখুন এটা দাম কেতে কইলে কি মাত্র 2500 টাকা 2500 টাকা এ দেখুন ম্যাজেন্টা কালার রে যা আছে এটা দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগি তার আঁচল আর তার বডি সেট ম্যাজেন্টা কালার রয়েছে দেখুন কেতে গর্জিয়াস দিছে হ্যাঁ দিস ভাই শাড়ি আর ধড়ি দেখুন কেতে উসার আছে যে বঢ়িয়া লাগলা তার এটা মাত্র 2800 টাকা 2800 টাকা এন্ড কোয়ালিটি মাত্র 2800 টাকা বিশ্বাস না করুন দেখুন ম্যাজেন্টা কালার মাত্র 2800 টাকা রে দেখুন কেনা কালেকশন তে পাই যাও যেগুলো কালেকশন দেখুন এই শাড়ি মানে ব্লাউজ পিস হয়ে গেলে 4000 উপরে 4000 উপর গইবা দেখুন ব্লাউজ পিস বলে আপনারা দেখুন না বিনা পহলা দেখাই দউছি এটা দেখুন তার আঁচল আর তার বডিটা দেখুন पूरा कपड़ा भी पूरा बेस्ट क्वालिटी रे बेस्ट क्वालिटी कपड़ा पूरा फाइन क्वालिटी मात्र 2800 टंका मात्र 2800 टंका ए देखुन तार कलर ऑप्शन एता कलर ऑप्शन भी अवेलेबल है कलर एटा रेड और ग्रीन जहां के जन कलर दरकार स्क्रीनशॉट करी टिक मारी के पठाबे आ भाई भी फोटो भी पठे थे जन माने बुकिंग करवाले चाहो ना से साड़ी रा पर्टिकुलर फोटो पठन बेले भी बहुत से अपन माने देखि पारबे व्हाट्सएप रे सेटा पठासन एटा ला तार आंचल আর তার ফুল বডি দেখুন আপন নিশ্চিত হিসাবে অনলাইন অর্ডার করি পারবে বহুত বঢ়িয়া আছে আপনকু পঠাবা চল भी बहुत बढ़िया लागो গর্জিয়াস লাগি দেখুন এটা মাত্র 2800 টাকা মাত্র 2800 টাকা পড়বা এ দেখুন আ গড়ে কালেকশন হেই টাইপ রে হেট কেতে শাইনিং আউছে টিকে দেখুন দেখুন এটা তার আঁচল এটা তার আঁচল বডিটা দেখুন এটা তার বডি সেট দেখুন জোরদার কেতে মাত্র 2800 টাকা কেতে শাইনিং আউছে দেখুন মাত্র 2800 টাকা এটা পাই যাবে আ গড়ে কালেকশন দেখুন মেরুন কালার আছে এইটা গড়ে কালার কম্বিনেশন বঢ়িয়া আছে আজি পুরা সবু নয়া ভ্যারাইটি দেখাবা এটা দেখুন তার আঁচল পুরা নয়া নয়া ভ্যারাইটি যেটা পুরা দেবলসন হেটা সব দেখাবা মাত্র 3000 টাকা বডিটা দেখুন মাত্র 3000 টাকার কালেকশন দেখুন পুরা নয়া প্যাটার্ন র প্রিন্ট এ দেখুন স্কাই কালার গুটি এটা তো আ বঢ়িয়া দিচ্ছে পুরা সে 4-5000 টাকা ডবল ধড়ি শাড়ি ভাই দিচ্ছে এটা ডবল ধড়ি শাড়ি মিতাল দিচ্ছে হেতকি শাইনিং দেউ যেটা তার আঁচল বঢ়িয়া লাগবা এই শাড়ির কপড়া भी पूरा ফাইন আছে ফাইন কোয়ালিটি কপড়া भी বেস্ট লাগু যেটা এটা দাম খালি 2800 টাকা 2800 টাকা খালি 2800 দেখুন বহুত বঢ়িয়া দিছে মাত্র 2800 টাকা রে দেখুন লাইট কালারটি অফিশিয়াল কালার যেটা এটা তার আঁচল দেখুন আর তার বডিটা দেখুন এটা भी খালি 2800 টাকা মাত্র 2800 মাত্র 2800 টাকা হেতিলে তো কহাই আছে প্রতীক মেহের ভাই গুটে বাজেট ফ্রেন্ডলি র শাড়ি যেটা তার মে কয়স সেটা হি আন আপন বহুত পেপার ধড়ি 120 সুতার দেখুন পেপার বর্ডার দেখুন এটা তার আঁচল ব্লাউজ পিস भी लास भाई তার বডি দেখুন ব্লাউজ পিস भी আসবা এটা খালি 2800 টাকা মাত্র 2800 টাকা উইথ ব্লাউজ পিস ফের নিউ ডিজাইন রে আছে দেখুন তারপরে দেখুন 3D প্যাটার্ন সে মেহেন্দি কালার রে 120 এটা এই পেপার ধড়ি যাহা দেখা আছে সব 120 থিস ব্লাউজ পিস সঙ্গে এটা হলা তার আঁচল আর তার ব্লাউজ পিস সঙ্গে দেখুন কেতে বঢ়িয়া আছে এটা গুলো দেখুন পেপার বর্ডার নিউ ডিজাইন মাত্র 2800 টাকা
आ गुटे देखन गोल्डन कलर रे आसी जे टेराकोटा ता तो पूरा नया डिजाइन टेराकोटा रे देखुन एंता कलर काहे ना एंदा कलर ना पान देखुन से 8-9 टिया साड़ी मन जनता ऐसी कलर हेंदा कलर टे दीची एटा देखुन देखुन तार आंचल भी गुटे देखुन डिफरेंट टाइप रो छे ब्लाउज पीस भी पाबी यदि ब्लाउज पीस भी आसी बा केनता दिसु ही देखुन पूरा गोल्डन कलर रख घर बनाई जे केनता टेराकोटा रो काम जिता दाम खाली 2800 पड़ मात्र देखुन एटा मात्र 2800 बोली विश्वास भी ना लगे देखुन हेंदा साड़ी मिली होई तार कलर ऑप्शन टे भी अछि देखो कलर ऑप्शन भी अछि एटा देखुन ग्रीन कलर सेटा मेहंदी कलर टाइप रो अछि बढ़िया लागला कलर कॉम्बिनेशन मात्र 2800 टंका रे तार आ गुटे बोतल ग्रीन रे आसला देख एटा अछि तलदार ने बोतल ग्रीन एटा दूसरा प्रिंट अछि बाकी हेंदा था ने हां एटा बोतल ग्रीन कलर रे अछि एटा तार आचल आ तार बॉडी टा देखुन खाली 2800 पड़ मात्र 2800 टंका 100 पूरा 100 सुता मात्र 2800 टंका रे इटा गुटे देखुन टेराकोटा रे कलर रे इटा गुटे पूरा बढ़िया दिसु ये साड़ीटा एटा तार आचल कलेक्शन देखुन तार बॉडी देखुन टेराकोटा रे कलर कॉम्बिनेशन केते बढ़िया दिजे तार दाम कना आसबा भाई खाली 3000 टंका पड़बा 3000 टंका री साड़ीटा पाई जाउछन देखुन केते बढ़िया दिसु जे जहा के दरकार संग संग स्क्रीनशॉट करके आप ऊपर दिया नंबर पे पठेइ आप ऑनलाइन बुकिंग करू अपन घर जाके पहुंचीबा आ इनके जदी आउछन बेला बहुत बढ़िया से अपन माने निया देखि निया स्कूल रो जे भी टीचर अछि हाई स्कूल टीचर कलेक्शन देखुन बहुत डिमांड कर दिले बहुत कमेंट पचरो जन भी हाई स्कूल टीचर कलेक्शन देखुन बोली आ भाई नु देखुन अवेलेबल अछि पूरा फाइन सुतारे 120 सुतारे डेला तार आंचल तार बॉडी रे देखुन हाई स्कूल टीचर देखुन डेली यूज लागि आपण जदी जाउछन स्कूल के 120 सुतारा पूरा देखुन देखले जना पड़ी पेपर बॉर्डर रे अछि ए बांधो काम हिची देखुन केते बढ़िया लागु जे 3200 टंका मात्र 3200 रे मात्र 3200 हाई स्कूल टीचर साड़ी फाइन क्वालिटी रे देखुन 120 सुतारा 3200 टंका रे पाई जाउछन रामंडा गां प्रतीक मेहर भाई गनु आ ताकर दुकान ना हला बुढ़ीमा हैंडलूम आ गुटे कलेक्शन देखुन एटा देखुन तार आंचल केते साइन आउ जे देखुन आर बॉडी टा देखुन केते लाइटिंग रे केना दिसु जे देखुन आंचल टा केते न्यू डिजाइन रो छै केते बढ़िया लागु जे ब्लाउज पीस पाबे देखुन बॉडी टा आगे देखै दो पूरा ऑफिशियल पैटर्न पूरा एटा 3500 टंका पड़बा एटा 3500 टंका रे एटा आपण आसी जीवा आपण माने घिनी पारबे आ गुटे कलेक्शन देखुन ई पेपर बॉर्डर टा जे पिनभा पाटो पिनला लगन लागबा एतकी साइनिंग एतकी साइनिंग जी हां कोन आंचल टा देखुन केते गॉर्जियस आंचल आडा तार आंचल देखुन तार बॉडी टा देखुन केते साइनिंग देखुन जोरदार लागु देखुन टेराकोटा 3500 टंका मात्र एटा 3500 टंका 300 टंका रे केते बढ़िया क्वालिटी रे पूरा पाटो बाई साइनिंग आउतला साड़ी टे पाई जाउछन तार पर देखो ग्रीन रे ई कलर गुटे बहुत डिमांड एटा जहा रे बिना पूरे एटा प्रत्येक हफ्ता हो जे प्रत्येक हफ्ता रनिंग साड़ी जेंटा बोलसन पूरा एटा देखुन एटा तार आंचल देखुन केते हाथी अछन जे खाली 3500 टंका 3500 टंका रे देखुन केते पूरा सफा है देखुन डबल हाथी थान टे पाई जाउछन तार पर देखमा भाई तापर धड़ी वाला यहा दे जिमा धड़ी वाला विथ ब्लाउज पीस देखुन आपण माने जेंटा तार बहुत परचेस करसन ब्लाउज पीस वाला देखुन आसी गला कलेक्शन एडाला देखुन तार आंचल ब्लाउज पीस विल पाबे इनो एते ब्लाउज पीस भी आसी जीवा आके इटा खाली 3500 टंका 3500 टंका केंदा साइनिंग आउ जे केंदा काम हे जे देखुन मात्र 3500 टंका विथ ब्लाउज पीस इटा भी 3500 पड़बा सेम डिजाइन अलगा कलर है एटा भी 35 पड़बा आ गुटे कलेक्शन देख जेंटा दरकार बुकिंग करू एटा गुटे बढ़िया लागु पूरा आंचल टा देखुन केते गॉर्जियस आंचल पूरा से 4-5 हजार टिया साड़ी में भाई जेंदा आंचल ऐसी 6 डबल बॉर्डर रे हंदा आउ छे आ ब्लाउज पीस भी आसीबा देखुन केते पूरा सफा काम जे 3500 इटा मात्र 3500 टंका एटा गुटे देखुन टेराकोटा रो चक्र माने अछि रे ग्रीन बॉर्डर कॉफी रे ग्रीन कलर कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया ला भाई पूरा जबरदस्त छे एटा हला तार आंचल ब्लाउज पीस भी पाबे एते ब्लाउज पीस भी आसीबा देखुन केते बढ़िया लागि खाली 4000 टंका पड़ मात्र खाली 4000 टंका देखुन केते बढ़िया कलेक्शन रे पाइबे आ गुटे कलेक्शन देखो कलसो डिजाइन अछि एटा तार आंचल देखो बढ़िया लागु जे बॉडी टा देखो बहुत बढ़िया लागबा इनो ब्लैक ननो कहीं इटा पूजा पाठ रे पिनले भी चलबा देखुन केते बढ़िया लागु 4000 टंका मात्र 4000 टंका पड़वा मात्र तबरे रामा ग्रीन पूरा कम रेट रे पाबे ई साड़ीटा रामा ग्रीन कलर देखो नर्तकी अछि देखुन रामा ग्रीन रे देखुन पूरा बजट रे आसबा अपन माने चमकी पड़बे रेट सुने के देखुन एडा तार आंचल तार ब्लाउज पीस भी पाबे नर्तकी थेकरी ब्लाउज पीस थेकरी रामा ग्रीन कलर खाली 4000 टंका रे मात्र खाली 4000 टंका 4000 बड़ साड़ी रे डिजाइन से 8-9000 टिया साड़ी जे डिजाइन आसी है फिर पूरा 120 सूता पूरा फाइन सूता देखुन मात्र 4000 टंका जहा के दरकार संगे संगे बुकिंग करू ना तो स्टॉक मिलबाटा मुश्किल है जानू जंद दसरा रे केते घिनसन साड़ी जे देखुन आ गुटे कलेक्शन टेराकोटा रो देखुन एटा गुटे बढ़िया डिजाइन टे होचे आंचल टा देखुन एटा हला तारा आंचल आ तार बॉडी टा देखुन केते बढ़िया काम हे जे
4500 মাত্র মাত্র 4500 4500 টাকা দেখুন কেতেটা কলর শাড়ি আছে দেখুন কেন্দা হেভি ওয়ার্ক এটা দেখুন ব্লু কলরে পাট ধড়ি এটা বহুত ডিমান্ডিং শাড়ি এটা ই শাড়ির রেট শুনলে ভি চমকিবে পুরা হেড কি কোয়ালিটির রেট আছে দেখুন হ্যাঁ এটা তার আঁচল খালি 4500 টঙ্কা দেখুন ভাই যেটা কহিলে দেখুন পুরা রেট শুনে চমকি পড়বে হেন্দা দেখুন মাত্র 4500 টাকারে বজেট ফ্রেন্ডলি শাড়ি দেখুন এটা করে এটার কাম দেখুন কেতে ভরি ভরি কাম এইছে এটা হলো তার আঁচল এটা তার বডিটা দেখুন কেতে জবরদস্ত 4800 টঙ্কা পড়ে মাত্র 4800 টাকার এটা আপন ঘিনি পারবে তারপরে মেহেন্দি কলর রে দেখুন পাট ধড়ি রে আছে সিল্ক বর্ডার রে আছে সিল্ক বর্ডার রে আছে এটা হলো তার আঁচল গর্জিয়াস আঁচল পুরা আর তার বডিটা দেখুন কেতে এক্সেলেন্ট আছে কেন্দা হাতি মানে থাকি সিল্ক বর্ডার রে কেন্দা দিছু এই শাড়িটা দেখুন পুরা 5500 টাকা মাত্র 5500 রে 5500 টাকা কেতে বঢ়িয়া দিছু এই শাড়িটা দেখুন কেতে পুরা ব্রাইটনেস হউজি দেখুন তারপরে বিচিত্রাপুরি মাছ ধড়ি আমার সম্বলপুরীর আন বান শান শান বেশ ভাই যেটা কয়েছে ভাইর স্টাইলে কয়েলিটা আঁচল আর তার বডিটা দেখুন বিচিত্রাপুরীর গোটে বহুত ফেমস কলর গোটে হোয়াইট ব্ল্যাক রেড কলর কম্বিনেশন আছে দেখুন কেতে বড় 5200 টাকা মাত্র 5200 টাকার এটা পাইবে তার কলর অপশন টি ভি আছে দেখুন 5200 টাকা 5200 টাকা এটা তার কলর অপশন বি अवेलेबल আছে দেখুন অরেঞ্জ কলরে ডবল বর্ডার নেগরে আলো দেখুন এটা পুরো বাজেট হিসাবে পাই যাবে এটা হলো তার আঁচল বাজেট ফ্রেন্ডলি দেখুন ডবল বর্ডার অরেঞ্জ কলর রে আর সিল্ক বর্ডার আছে কেতে বড়িয়া দিছে 4500 টাকা 4500 রে খালি 4500 টাকা বিশ্বাস না করুন দেখুন 4500 টাকা রে ডবল বর্ডার অরেঞ্জ কলর রে ফের খালি হ্যাঁ অরেঞ্জ কলর দাম তো 4500 হইবে বাকিটা ফ্রি পাই গলে দেখুন এটা বি গুটে দেখুন হেন্দা টাইপ র ব্লু কলর রে আছে এর পার্পল কলর রে আছে পার্পল কলর কি ব্লু কলর রে কই না পড়ন ডবল কলর আউজি দেখুন এটা তার আঁচল পাট সিল্ক ধড়ি রে আছে সিল্ক ধড়ি রে আছে দেখুন এটা 5000 টাকা পড়ে এটা 5000 টাকা আসবা দেখুন কেড়ে স্টার মানে আছে দেখুন কি স্টার কি সূর্য কানা জি জানা না পড়লা দেখুন আর গোটে কলস ডবল বর্ডার এটা সুতা বর্ডার রে ভাই দিচ্ছে দেখুন এটা হলো তার আঁচল এটা তার বডিটা দেখুন পার্পল কলরে থাকি কেতে বঢ়িয়া দিচ্ছে তার দাম কানা খালি 4000 টাকার ডবল বর্ডার দেখুন 4000 টাকার ডবল বর্ডার প্রতীক মের বাইরু দেখুন বাজেট ফ্রেন্ডলি র বেস্ট কালেকশন দেখুন মাত্র 4000 টাকার ডবল বর্ডার যেনটা কি কহিতলি ফেরগা আসি গলা দেখুন দেখুন আজিরর যেটা তারপরে আপন মানে বহুত টাইম ওয়েট করতে দেখবা লাগি দেখুন আজিরর সবথরু খাসিয়ত কালেকশনটা হাইলাইটেড কালেকশনটা হলা তার এই প্যাটার্নটা কাহি না পান এটা খুঁজবে বেলা কাহি না কম রেট রে তা জিনিস কাহি না পান খুঁজবে বেলা বি কাহি না পান দেখুন এটা হলা তার আঁচল আর এটা দেখুন ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক দেখুন এটা দাম শুনলে চমকি পড়বে গে চমকি পড়বে পুরা দেখুন ডবল বর্ডার ব্লাউজ পিস ফের রামা গ্রিন কলর ব্লু ধড়ি ইয়াদে পুরা লেটেস্ট আছে কলর এটা দামটা কানা সব ভাই মাত্র 5500 টাকা মাত্র 5500 রে ডবল বর্ডার উইথ ব্লাউজ পিস ডিজাইন খালি এই গুটে জায়গা নু পাবে যেটা হলা রেমন্ডা গাঁ প্রতীক মের ভাই নু কালেকশনটা পাবে এর মতে কল করুন মিলি যাবে এটা যাহা রাখ তাহার পাগা দেখুন 5500 রে ডবল বর্ডার ব্লাউজ পিস পাবাটা বহুত মুশকিল আপন মানে 7000 8000 রে গিনছন তো যাহাকে দরকার সঙ্গে সঙ্গে বুকিং করুন এটা প্রি বুকিং পুরা চলছে হেতকে অ্যাডভান্স এটা তার মে পছন্দ করা শাড়িটা তারপরে দেখমা কালেকশন ডে কিতে শাইনিং রে আছে দেখুন এই শাড়িটা কিতে বড় হলো এটা লতা চল ব্লাউজ পিস vil পাই যাবে মাছ ধড়ি রে সুতা ধড়ি রে মাছ ধড়ি সুতা ধড়ি শাইনিং রে আছে পুরা শাড়ি কেতে বড়িয়া শাইনিং রে আছে কেতে বড়িয়া লাগুছে কালেকশনটা আপন মানে গিনি পারবে দেখুন কেতে ভরি ভরি কাম আছে দেখুন হাতি সবারি শাড়িটা দেখুন কেতে বড়িয়া কলরটি আছে গুটে প্রকার পুরা ওয়াশ কলে বি চলবা দেখুন পুরা ডবল ধড়ি রে আছে মাছ ধড়ি তারপরে স্টার্ট হলা দেখুন সিল্ক বর্ডার মাছ ধড়ি র সিল্ক বর্ডার কেনতা ডিজাইন দেখুন তাজমহল ডিজাইন তারপরে নর্তকী ডিজাইন এটা হলা তারা আছে দেখি দন আগে বডি কে দেখে দো বডিটা দেখে দো না আগে তারপরে ধড়ি রে দেখুন হরিণ না থাই গরি শ্রীযন্ত্র কাম হইছে শ্রীযন্ত্র কাম হইছে দেখুন কেতে বড়িয়া কাম হইছে 6000 টাকা এটা তার দাম দেখুন না গড়ে এটা তো পুরা কলর হেই জায়গা দেখুন স্যার যেটা পছন্দ লাগবা বসন ইটা সব পিনলা লাগন লাগবা ধড়িটা বি দেখুন কেতে বড়িয়া লাগি পুরা এক নম্বর লালা কলর কম্বিনেশনটা বুনকর র বাহাদুরিয়া যেন কলর কম্বিনেশন করছে এটা তারা চল দেখুন আর বডিটা দেখুন পুরা সেই 10000 12000 শাড়ি যেন কলর আছে এটা কলর 6000 টাকা এটা বি 6000 টাকা হ্যাঁ হেই 6000 টাকা দেখুন এটা গড়ে 6000 টাকা পড়বা এটা বি 6000 টাকা পড়বা ডবল বর্ডার রে এটা দেখুন আ গড়ে রামাগ্রিন রে রেড কলর ধড়ি এটা রেড কলর ধড়ি বি বড়িয়া লোক ব্লু ধড়ি না মাঙ্গি রেড ধড়ি রেড ধড়ি মাকসন দেখুন তাকল লাগি কালেকশনটা দেখুন কালেকশন দেখুন এটা তার আঁচল রামা গ্রিন রে আছে আর লাল ধড়ি সেগুলো বলি এক্সট্রা বল দিছি তারপর দেখমা
ए देखो ग्रीन कलर टी इटा भी 6000 टंका पड़बा एटा भी 6000 टंका पड़बा एटा तो जेन साड़ी आपन को खुली कर देखाना है पर आपन माने आंचल रो फोटो मागबे की साड़ी रो फोटो मागबे बोले भाई बुक करबार थिला मुई श्योर पठाबे भाई आपन माने मैसेज करू खाली स्क्रीनशॉट करी आ एटा टिक मारी पठाबे भाई के पठन आपन माने हमको बुक करबार छै बोलबे भाई संगे संग फोटो पठासन ए देखो 6000 टंका ई साड़ी बोली ना आपन माने जेन साड़ी भी बुक करबार छै फोटो मागबे बोले 6000 टंका तापर बोइतो डिजाइन देखो स्काई कलर रे 6000 टंका पड़ो देखो बोइतो डिजाइन रो भी स्काई कलर रे 6000 टंका पड़ो देखो ना गोटे रामा ग्रीन इटा गोटे खुली कर देखे दउ छै रामा ग्रीन रे ब्लू धड़ी इटा गोटे न्यू डिजाइन टे आसी न्यू डिजाइन गुटा आसी जे देखो ना आंचल पहला तार आंचल आ तार बॉडी देखो केते एक्सीलेंट लागु जे बढ़िया लागबा पूरा इटा भी 6000 टंका एटा भी 6000 टंका पड़बा ए सॉफ्टा डिजाइन रे देखमा हमें यहां तार पर देखमा इटा कम रेट रे आसी सॉफ्टा डिजाइन देखो एटा बजट फ्रेंडली रे सेतिले तो कहै आसी भाई कि बजट फ्रेंडली डिजाइन माने आपन माने परचेस करबा ले बहुत पसंद करछन सेंदा कलेक्शन भाई देखा एटा ला आंचल एटा तार बॉडी रे देखो खाली 5000 टंका मात्र 5000 टंका देखो मात्र 5000 टंका रे मिलन डिजाइन देखो ए देखो इटा गोटी एटा देखो बड़ बड़ सप्ताह আছে আর টিকলি সপ্তাহ भी আছে যেটা চেসপটি সপ্তাহ भी কসা চেসপটি সপ্তাহ কসা এটা লা তার আচল এটা भी 5000 टंका रे এটা তার বডি দেখুন এটা भी দেখুন 5000 टंका রে মিলি যাবা 6 বর্ডর কেতেটা দেখমা 6টা বর্ডর কেতেটা দেখমা এ দেখো ইতার রেট শুনিবার भी চমকিবে দেখুন 6 বর্ডর রে আছে শাড়ি ওয়েট করুন রেটটা শুনবার লি দেখুন পালা শাড়িটা এটা তার আচল দেখুন জোরদার লাগুছে लाइट कलर रे अछि ऑफिशियल पैटर्न रे अछि मात्र 6000 टंका रे 6 बॉर्डर मिलबा 6000 टंका रे 6 बॉर्डर देखो केंदा काम जे देखो ऑफिशियल पैटर्न रे केते बढ़िया वर्क है जे ए देखो रामा ग्रीन रे भी मयूरा डिजाइन अछि हां जोरदार लागु जे तार आंचल एटा तार बॉडी रे देख मात्र 6000 टंका रे देखुन जेन भाई गुटे आइकॉनिक डिजाइन गुटे देखुन मयूर माने थिलाडा एटा भी गुटे लाइट कलर देखासन मात्र 6000 टंका रे आपण माने पाइयो जनी कलेक्शन दा भी मैचेंटा कलर रे आसला इटा 6 बॉर्डर माछो धड़ी आसला देखुन कलेक्शन देखुन एटा ला तार आंचल पूरा गॉर्जियस कलेक्शन इटा आ तार बॉडी देखुन गॉर्जियस 7000 टंका एटा 7000 टंका रे आसी जिबा केते बढ़िया बढ़िया कलेक्शन केते बढ़िया बढ़िया रेट देखुन आपण मान दसरा ले घिनी पारबे प्रतीक भाई मेहर भाई गन्नो रेमंडा गार स्काई कलर रे बहुत फेमस है बहुत जनाशुना ऑनलाइन संबलपुर साड़ी व्यापारी वर्षे 1.5 वर्ष लानो व्यापार करूजन ताकर ना रे कंप्लेन बिल्कुल नहीं एटा तार आंचल भी पूरा यूनिक आंचल पे देखो बॉडी देखो केते बढ़िया लागु जे 7000 टंका पड़ो मात्र 7000 टंका एटा परचेस करि पारबे देखुन पाखु भी देखे दो जे केते हेवी वर्क है जे तार पर देखमा ए देखो इटा गुडे मुई जेन कहू दिली देखुन इटा देखुन ई मॉडल रो साड़ी भाई नो एक्सक्लूसिव देखबार के मिलछि ई तार कलर भी बहुते देखा छ हां सबु रेट रो भी पाई जिबे सबु रेट रो देखुन कम दाम के ताकर न सबु कलेक्शन रेला तार आंचल मिली जाय दा बॉडी देखुन 7000 टंका 7000 टंका देखुन मयूर माने गछे केंदा बसी जन देखुन गछसर मयूर जेनटा देखुन तले भी अछन मयूर माने मात्र 7000 टंका देखुन केंता पछरो दुबे साड़ीटा पिनतिबे बेले केनो आलू बोली इटा गुडे कलेक्शन देखो रामा ग्रीन रे किते गॉर्जियस कलेक्शन एंता कलेक्शन काहे ना पा एडा ला तार आंचल तार बॉडी देखुन 7500 टंका 7500 टंका रे कलेक्शन टा पाइ जोचन देखुन केते बढ़िया लागु जी कलेक्शन टा आ गुडे कलेक्शन देखुन इटा गुडे सरप्राइज है आइरो एडा हां धमाके आगे धमाका पूरा देखुन 6टा बॉर्डर रे अछि 6 बॉर्डर रे अछि कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत बढ़िया लागु जे इटार देखुन डिजाइन देखुन ब्लाउज पीस रे वर्क पर डिजाइन देखुन ब्लाउज पीस रे केंता डिजाइन है ये देखुन बॉडी रे जेन डिजाइन दे छै ब्लाउज पीस रे है डिजाइन देखुन पूरा बांधो काम के केते बढ़िया काम है जे एटा दाम कना आसबा इडा 7500 मात्र 7500 रे खाली देखुन 6 धड़ी वाला अछि देखुन लेकिन एटा काम ही छै खाली ब्लाउज पीस वर्क वाला फिर पाइयो जन देखुन मात्र 7500 टंका रे केते बढ़िया कलेक्शन 8 बॉर्डर गुटे पीस मात्र आसी कलर कॉम्बिनेशन खाली देखबी ता काहे ना पान केंता लागु जे साड़ी एक नंबर लागु जे पूरा एटा एक्चुअली दसरा मासिया साड़ी दसरा मासिया साड़ी देखुन दसरा मास से सोनी तिहार देखि जाउ जन की तार दुर्गा पूजा देखि जाउ जन बेले देखुन केते बढ़िया बा तीनटा कलर रे जेन अछि ने तीनही कलर पूरा खतरनाक दिसु जी देखुन एक रामा ग्रीन रेड ब्लू रॉयल ब्लू पे नेवी ब्लू ने रॉयल पूरा चट करू केते बढ़िया लागु देखुन पूरा बढ़िया लागु जे आ केते धरि 3 6 2 8 धड़ी वाला 8 धड़ी मात्र 7000 टका मात्र 7000 टका देखुन केते प्रीमियम कलेक्शन दे पाई जिबे तार पर देखमा तापरे यहाँ धड़ी सप्ताह देखामा इनु यार के देखुन धड़ी सप्ताह देखा हबा देखुन लाइट कलर रे ऑफिशियल पैटर्न रे अछि धड़ी सप्ताह एला चल
कलेक्शन माने खाली वेट करूँ केनता कलेक्शन माने बाहरवा जोरदार लाଗୁଛି দেখুন देखो इटा 6200 टंका मात्र मात्र 6200 टंका इटा पाई जाउछन केते बढ़िया लागुଛି देखुन ए देखो ना गोटे कलेक्शन इटे से जेन सही कलर डॉट पेन रे आसी सही कलर टाइप रे अछि तीनटा सफ्टा रे अछि एटा देखुन तीनटा सफ्टा रे एटा ला तार आंचल शाइनिंग कलर रे अछि पूरा बढ़िया लागे देखुन तीनटा सफ्टा सिल्क बॉर्डर अछि सिल्क बॉर्डर रे अछि 7000 टंका पड़बा 7000 टंका देखुन तीनटा सफ्टा वाला साड़ी तापर देखमा ए देखुन रामा ग्रीन केते शाइनिंग रे अछि डबल धड़ी रे अछि डबल धड़ी रे अछि जोरदार लागे एटा ला तार आंचलटा देखुन स्लिक धड़ी डबल धड़ी अछि सिल्क धड़ी डबल धड़ी डबल सफ्टा फिर शाइनिंग कलर केते टका बा इटा 7300 टंका मात्र 7300 टंका रे देखुन डबल सफ्टा डबल धड़ी फिर शाइनिंग वाला कलर पाई जाउछन ए देखुन इटा गोटी एटा भी देखुन डबल सफ्टा रो बहुत डिमांडिंग साड़ी एटा बहुत घिनसन एटा जेतला एटा पूरे ने कलेक्शन देखो हां कलर कॉम्बिनेशन भी ग्रीन रे ब्लू एटा ला तारा चल 7800 टंका मात्र देखुन मात्र 7800 टंका एटा पड़बा तार पर देखमा मैजेंटा कलर रे देखुन माछो धड़ी अछि डबल धड़ी अछि सिंगल सफ्टा जोरदार लागुଛି देखुन कलेक्शन देखुन एटा ला तारा चल केते बढ़िया लागे आंचल क्रेडिट मौजूद कितने फाइन काम है देखो तार बॉडी रे देखमा 7500 टंका मात्र 7500 टंका एटा पड़बा तापरे आ गडे कलेक्शन देखुन रामा ग्रीन रे आसी छे तार आंचल केरे बड़ आंचल अछि देखुन तार बॉडी रे देखुन हां केनता ओकलिया सफ्टा रे ओकलिया सफ्टा बढ़िया लागे पूरा पसंद दिछि सफ्टाडा रामा आज तो खाली रामा ग्रीन खाली 7500 टंका 7500 रे खाली 7500 की क्वालिटी देखुन मात्र 7500 रे आ गडे कलेक्शन देखुन ते भी पूरा बढ़िया लागु छी कलेक्शन एक नंबर लागु छी देखुन शाइनिंग कलर एडा तो पूरा नवा सफ्टाडा अछि आज पूरा हाइलाइटेड कलेक्शन एडा देखुन गॉर्जियस पूरा तार आंचल देखुन आ बॉडी देखुन पांचटा धड़ी वाला देखुन पांचटा धड़ी आ धड़ी भीतर देखुन केनता पूरा से काम जे चढ़े माने बसियन देखुन केनता अकलिया सफ्टाडा अछि एडा देखुन गुटे विचित्रापुरी सफ्टा अछि आ ऊपर गुटे देखला गुटे सफ्टा दिछि देखुन आ कलरटा भी देखुन केते बढ़िया लागु छी जे केते बढ़िया दिछि देखुन 8000 टंका पड़ मात्र 8000 टंका देखुन जे भी पिनबे पहला तरह पिनबे हंता साड़ी एटा तार पर देखमा तापरे ए हमर थंबनेल दिया आजर थंबनेल साड़ी देखुन पानपतर सफ्टा एटा तो बॉर्डर बुनकर रो बहादुरी जन मान सफ्टा माने जन बनो जन आईडिया करी रे ने महा मुश्किल है पूरा गॉर्जियस अछि कलेक्शन अकलिया सफ्टा केते फाइन काम है जी देखुन 6 धड़ी वाला केते बढ़िया काम है जी देखुन खाली 7500 पड़बा एटा मात्र 7500 रे देखुन केनता सफ्टा डे पाई जाउ जन जी देखुन तार कलर इटा भी सेई मैजेंटा रे इटा ब्लू धड़ी अछि मैजेंटा रे ब्लू धड़ी हां जहा के दरकार सेमान को मिली जिबा देखुन केते बढ़िया लागी देखुन ताबे भी पानपतर सफ्टा रे अछि ताबे रेड कलर रे गुटे ब्लू धड़ी अछि देखुन इटा खाली 7500 पानपतर सफ्टा रो तीनटा कलेक्शन देखाले तीनटा कलर खाली 7500 देखुन एटा दसरा मासिया कलेक्शन जेटा बसन हेंदा कलेक्शन देखुन केते बढ़िया लागे रेमंडा गार प्रतीक भाई नोटा घिनी परबे एटा देखुन एटा भी गुटे नवा स्टाइल रो सफ्टा पे हां लाइट कलर रे अछि आंचलटा पहला देखुन एटा तार आंचल देखबे गुटे अंताडा थिसी लेकिन इनो तीनटा झोटी अछि देखुन तीनटा झोटी देखुन तार बॉडी रे देखुन 8000 टंका पड़बा मात्र 8000 टंका रेडा आसी जाउछे तार पर देखमा डबल लहरी सफ्टा स्काई कलर रे अछि पूरा सिंपल डिजाइन रे अछि कलर कॉम्बिनेशन बढ़िया लागु छी पूरा एला तार आंचल देखो तार बॉडी रे देखुन खाली 8000 टंका पड़बा मात्र 8000 टंका 8000 टंका रे देखुन डबल लहरी सफ्टा 6 धड़ी पूरा सिंपल कलेक्शन केते बढ़िया लागबा देखुन तार पर देखमा आ गुटे डबल लहरी डबल बॉर्डर रे देखो डबल लहरी डबल बॉर्डर कपड़ा पूरा गॉर्जियस अछि देखुन आंचल पहला देखि दो इत्ते फाइन काम होई छी जी एटा तार आंचल 8000 टंका तार बॉडी देखुन मात्र 8000 टंका रे कलेक्शन डा पाई जाउ जन आ गुटे रामा ग्रीन रे ग्रीन धड़ी डबल लहरी पूरा गुटे कलर बई दिछि गुटे कलर बागी दिछि देखुन जहा के देखुन पूरा बढ़िया लागसी आंचल भी देखुन नवा स्टाइल रो छै आ बॉडी देखुन भाई कलेक्शन माने पूरा बेस्ट लागु जे बढ़िया लागु पूरा डबल लहरी सफ्टा देखुन एटा भी नवा स्टाइल रो छै 8000 टंका 8000 टंका देखुन गज ऊपर फिर चढ़े माने बोचन देखुन हां एंदा काम है बढ़िया लागले वर्कटा एना देखमा भाई पूरा लास्ट कलेक्शन देखुन केनता दिसु ये साड़ी आइरो लास्ट कलेक्शन गॉर्जियस कलेक्शन जे गॉर्जियस हेई जेगा कलेक्शन काहे सफ्टाडा हेई जेगा देखुन पहला आंचलटा देखि दो बाप रे आंचल देखुन केनता काम है जे देखुन
आ बॉडी रो सॉफ्टटा डी देखुन केना किते फाइन काम देखुन बढ़िया लागी सॉफ्टटा तापरे तार कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत बढ़िया लाग बढ़िया लागी 6 बॉर्डर रे पैक एटा देखुन जेन गां के पिनवे पोछरो दो जेन गां के पिन बाहरले हेंदा साड़ीटा जेंदा बस केते बढ़िया लागी देखुन पूरा संबलपुरी 8500 पड़ मात्र 8500 एतकी प्रीमियम क्वालिटी देखुन मात्र 8500 टंका रे रेमंडा गां प्रतीक मेर भाई गनु एटा घिनी परबे ऑनलाइन ऑफलाइन दुही माध्यम रे आ एटा तो साड़ी रो कलेक्शन आ काना मिलची साट कपड़ा मिली जाउ छी यहा दे नवा नवा अवेलेबल करी छी दूसरा मासे सिलाबे बोली देखुन अवेलेबल क्या लगी एटा भाई जुतिया लगा सी ये रामा ग्रीन रे अछि थान अछि एटा देखुन रामा ग्रीन एटा मीटर कना आसबा एटा मीटर 750 टंका पड़बा देखो 750 टंका शिपिंग चार्ज लागबा कि नै शिपिंग चार्ज लागी जाय एटा शिपिंग चार्जेस लागी बा देखो 750 टंका लगा मीटर उत्कल लक्ष्मी रे अछि उत्कल लक्ष्मी भी अछि देखो भाई नो अवेलेबल अछि देखो उत्कल लक्ष्मी 850 टंका 850 टंका मीटर ए देखो नीटा गोटे टेरा गोटा रे सबुदी शिपिंग चार्जेस लागबा शिपिंग चार्ज लागी जिबा इनो देखो एटा 650 टंका पड़बा 650 टंका पड़बा देखो थान एडा माने आपण माने बहुत डिमांड करसन सेतले बेले आपन को आगरे सॉफ्टटा डिजाइन देखो এটা 850 टंका पड़वा मीटर एटा देखो 850 टंका लेखा आ गोटे कलेक्शन देखो एटा भल लागु भी केते बढ़िया लागबा जबरदस्त लागु जे 850 टंका में एटा भी है 850 टंका रे हमन 1000 टंका नो भी संबलपुरी साड़ी मिली जासी देखो अवेलेबल अछि देखो बंडल बंडल बाटे सब प्रकार कलेक्शन भाई नो अवेलेबल अछि आपण माने बिहागरिया रो जहा साड़ी दरकार आपण माने ताकर दुकान के विजिट करि के सब साड़ी नै पारबे आ जहा साड़ी पसंद कोले ऑनलाइन भी मगे पारबे स्क्रीनशॉट पठे के ऊपर दिया नंबर एड्रेस पेमेंट हला बाद साड़ीटा पठा तो आपन को वीडियोटा केंदा लागला कमेंट रे कोन जदी भल लागला लाइक करूँ शेयर करूँ आ चैनल के पहला थोड़ा जन सब्सक्राइब करूँ वीडियो जदी आपन फेसबुक रे देखु जन बेले पेज के फॉलो करूँ तो वीडियो एंड करबा फिर नेक्स्ट वीडियो जय मां समले।